जय जगन्नाथ कौन भाई सब गोटे खटी चलती खटी हाँ भाई जहाँ खटी चलती आमर एटा होची स्मार्ट सिटी भाईचारा बुझुछनी हम स्मार्ट सिटी गोटे नियारा भाईचारा जोटा वर्ल्ड रे कोठी खोजी पाइबो खाली हम ओडिसा रे कि भुवनेश्वर नु वर्ल्ड रे एमती भाईचारा आपण कोठी खोजी पाइबो जोटे देखा हले जय जगन्नाथ पदे कहबे न जय हिंद पदे कहबे हला कि आ एटा नियारा प्रयास हम भाईचारा होची पूरा अलग है भाई गोटे चाह देबे भाई आसतंती बसंत बसंत मिसई दो नो नांदी गोटे चाह ठीक है दियो आउ धीरे दियो आवडे विषय दो दियो जा ये हूँ हम स्मार्ट सिटी सकाल सकाल देखा ही जो कोठी भाई मान भीतर बसले गोटे खटी करदेले है कि दुख सुख है आम गोटे निरा भाईचारा अच्छी जोटा आप वर्ल्ड जो गले खोजी पाइबे ना जगन्नाथ संस्कृति अलग प्रकार नुह आम जगन्नाथ जगतर नाथ आम जगन्नाथ जो संस्कृति अच्छी वर्ल्ड कोई खोजी पाइबे कि से संस्कृति को फॉलो करके गोटे भाईचारा चलती सेटा होची गोटे भाईचारा से होची ऑनलाइन ऑटो ग्रुप जो हम स्मार्ट सिटी होची भाईचारा ये पूरा निया प्रयास रातिया दिया जे बच्चे भाई कार गोटे असुविधा ही गला कि छिड़ा आई पारु न पारु स्मार्ट सिटी देखिए जाई पहुंच जेते जगह हमर ये स्मार्ट सिटी जते भाई माने अछंती ए टू जेड पहुंचा पर जोन प्रत्येक जोन रे 100 200 500 700 1000 एमती पिला खाली लोकेशन जते थरे पड़ी गला ना पिला जाकी जगह मुंडे धरी जहार जहाँ प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराओ खाली कोन एति कि जो लोक एक्सीडेंट पडुची एम्बुलेंस आसिया पूर्व हम भाई मान नहीं कि मेडिकल धरे दु खाली सेति कि नो आउरी अछि बखांडे सरी होनी हमर ये जो स्मार्ट सिटी कथा दी कहबे हमें सारी परिवानी बहुत 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 हला कि जो माने दृष्टिहीन भाई भौणी माने जो चलचंती जोउट देखाले फ्री सर्विस दिया हो जोड़ा गवर्नमेंट दे परछि कि नहीं कहि परिबि किंतु हम पिला दे दुछन हम भाई माने हां चल जिबा एबे भी चली छी जेते बेले भी जोउटी हम आखिया सामने होजी अच्छा दिनबंधु भाई तो भाई गोटे भाई भुवनेश्वर दिनबंधु भाई हला कि ना रे खाली दिन रे बंधु किंतु दिन रे बंधु राति रे बंधु समस्तकर बंधु हला 24 घंटा आपण बंधु हिसाब पाइबे भाई को ना खाली दिन बंधु नुह काम भी दिन बंधु खाली दिन रे नुह दिन रे राति 24 घंटा बंधु है समस्त कौन दिन बंधु भाई कि मुझे ना ये माने समस्त बंधु ये हूँ आम निरा प्रयास सही तो कथा खाली कौन आप खबर कौन खबर कौन संगे मिसई बुझे रूल रेगुलेशन अच्छे कहले जानिबे ना हाँ जदि आपण एथिरे मिसिया को चाहिए हमर बहुत किसी गाइडलाइन अछि गाइडलाइन आपण फॉलो करिया पड़ी जदि आपण गाइडलाइन फॉलो करिवे हम आमदरे ऐड करबा हम संगरे मिसियाटा बड़ कथा न तार गाइडलाइन को फॉलो करिया पड़ी एथिरे हमर जो गाइडलाइन अछि गाइडलाइन को मानिया पड़ी जदि आपण पाखरे को भाई असुविधा पड़ला आपण त पर छिडा हुआ पड़ियो हला कि जदि लोकेशन को फॉलो करिया पड़ियो ग्रुप रे जो मेसेज अछि मेसेज को फॉलो करिया पड़ियो जने भाईटा हठात किना असुविधा पड़ला ताकू छिडा हो पड़ियो आज आपण कथारा अछि आलस अछि आपण मत आपे रखी आज यदि आपण का पय न छिडा आपण पय छिडा होगी तर आपण समस्त को छिडा हो दरकार एठी चिन्हा अछि ना किछि नाही समस्त को हेल्प करा हो जो दृष्टिहीन भाई भौणी माने जो रास्ता चलचंती तांको हम समस्त चिन्छु किंतु हमें फ्री सर्विस दिया हो रक्त जुड़गुड़ अवस्था रास्ता यदि गोटे पिला पड़ी रही कि जी भी पड़ी मैंने एक्सीडेंट होती नहीं मेडिकल फ्री सर्विस दिया हो खाली से नुह आउरी कौन कौन आम स्मार्ट सिटी रे मिसिया गले आपन को मंथली गोटे 50 टका दवा पड़ो आउ प्रथम थर आपन को 3.5 टका दवा पड़ी आगो दिन बढ़ी पारे
ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ଆମେ ଭାଇଚାରା ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦେ କହିବେ, ନହେଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ପଦେ କହିବେ। ଆମର ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ପରେ ଏଠି ଦିଆଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଜୈନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହାକୁ କିଛି ଆମେ ଜାତି ପାରୁନୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଦେଖୁ, ଭଲ ହୃଦୟଟିଏ ଦେଖୁ, ହେଲା କି? ଇଏ ହଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଭାଇଚାରା। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ନା ନାଇଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ବି ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁନା ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡିଛି, ସେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଜୈନ ସେସବୁ ଦେଖାଯାଏ। କେବଳ ଜଣେ ଭାଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡି ତାକୁ ଛିଡା ହେଇଯାଉ। ଭାଇଚାରା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଯୋଉଟା ମାନେ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଯୋଉ କରୁଥିଲେ, ଏଟା ସିନା ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିକି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଗଲେ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଭାଗ କରିଦେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରୁ 600 ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଖାନ ମାନେ ଆସିକି ନେଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁସଲିମ 100 ଗୁଣରେ ଭଲ। ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହିଂସ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ଆମେ ଭାଇଚାରା ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଭାଇ ଭାଇଚାରା ଚଳୁଛୁ। ଆଉ କଣ ଦବାକୁ ଗଲେ କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହବ ନା କଣ କିଛି ଦରକାର ପଡେ? ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ଆରସି ବୁକ୍ ଦରକାର, ଫଟୋ ତାରିଖ ବି ଦରକାର ଅଛି। ଟଙ୍କା 350 ଦେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ଆଉ ମନ୍ଥଲି 50 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେବେ। ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବର୍ଷିକା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ 29 ତାରିଖ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଜଏନିଂ କରିଯିବୁ। ଜଏନିଂ ଆମେ ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଇଡଲାଇନ ତ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଆଉ ଭଳିଆ ଭାଇଚାରା ଆପଣ ୱାର୍ଲଡରେ କୋଉଠି ପାଇବେନି। ଆଉ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଫଲୋ କରି ଚାଲିଛି, ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଭାଇଚାରା ଚାଲିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରା ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଯିଏ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସରଳ ଲୋକ ହେଲା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବି ସରି ହବନି। ମୁଁ ମଣିଷ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମଣିଷ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦେଖିନି। ମତେ ଲାଗୁନି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିସ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ପିସ୍। ନା ସିନା ଦିନରେ ବନ୍ଧୁ, ଦିନ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଦିନର ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ, ରାତିର ବନ୍ଧୁ, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କିଛି ନାହିଁ। ପଦେ ଖାଲି ଶୁଣିବେ କଣ କହିଲେ, ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି। ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ଯିଏ ଯିଏ ହଉ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳୁଛି। ଖାଲି କଣ ଗ୍ରୁପରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ଖାଲି ଗ୍ରୁପ ହେଲ୍ପ ପାଉନି। ମେଡିକାଲ ଯଦି କାହାର ବ୍ଲଡ ଦରକାର ହଉଛି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାଇ ମୋର ବ୍ଲଡ ଟିକେ ଦରକାର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲଡ ମିଳିଯାଉଛି। କୋଉଠି ମିଳିବ କହିଲେ, ପଇସା ଦେଲେ ବ୍ଲଡ ମିଳିନା ଆଜିକା ଡେଟରେ। କିନ୍ତୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫୋନ କରିଦେବେ, ଯାହାର ଦରକାର ହବ ସେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ଟିକେ ମିଳିଯିବ, ହେଲା କି? ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ ପଡିଯିବ, କୋଉ ନା କୋଉ ଭାଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଓଲା ବର ତ ଯାହା ମାରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କଣ ଭଲ ସବୁ? ଭାଇ ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଥା ଆଉ। ଏଇ ଭାଇଚାରା ଆମର ଆଉ ଇଏ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଆମର ଖଟି ଜାଗା ଆଉ। ଏଠି ହବ ସବୁ ଡେଲି। ଆଉ କଣ ବେପାର ପତ୍ର କଣ ଚାଲିଛି ସବୁ? ଚାଲିଛି ତ ଆଉ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଓଲା। ହଁ, ବିଷୟକୁ କଣ କାଢିଦେଲେ? ଆଉ କାଢିବନି, ଆମର ଗାଇଡଲାଇନ ବାହାରକୁ ଯିଏ କାମ କରିବ ଗ୍ରୁପ ଛାଡିଦେବେ କି? କଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କଲା କିଛି? ଆମର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଦ ପିଢି ଖାଇବାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କୌଣସି ନିଶା ତାଙ୍କର ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଆଗରୁ ଗାଇଡଲାଇନ ରେ ଅଛି କି ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଲେଇବା ମନା। ଯଦି ଭାଇ ତମେ ପିଉଥିଲ, ରାତିରେ ପିଇ ଦେଇ ଘରେ ଶୋଇପଡିଲନି ହେଲା, କି ଘରେ ପିଇଲନି, କିଏ ଜାଣିନଥାନ୍ତା, ତମେ ମଦ ପିଇକି ଗାଡି ଚଲେଇବ, ଆଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଖିଲାପ ଯିବ, ଆଉ କାଢିଦେବେନି। ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମଦ ପିଇଲେ କାଢିବା ପାଇଁ ତ ସ୍କ୍ୱାଡ ଟିମ ରେଡି ଅଛନ୍ତି 24 ଆୱାର ହେଲା। କୋଉଠି ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ପିଲା ସେଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗାଇଡଲାଇନ ଖିଲାପ ଯଦି କିଏ କରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡିବେ ଦେବେ କି? ଯାହାହେଲେ ବାହାରିଯିବ ଗ୍ରୁପରେ, ଆଉ ସିଏ କଣ ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବ କି? ତାକୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନିଜକୁ ସୁଧାରିବ, ଯଦି ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇକି କଣ କହିବ ଯେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଗ୍ରୁପ ପାଖରେ, ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ଆମର ମଦୁଆ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ମଦୁଆ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆମର କଥା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ଗାଇଡଲାଇନ କହିଥିଲୁ କି ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଲେଇବନି। ଆଗରୁ କହିଲେ ହଁ ହଁ, ଗ୍ରୁପରେ ମିଶିଗଲେ, ସୁବିଧା ସୁଧାରେ ଛିଡା ହଉଥିଲେ ଭାଇ ମାନେ, ଭାଇଚାରା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଟାଇମ ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ। ଆପଣ ବି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଭାଇ ଏଠି ମଦ ପିଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବ, ତାକୁ କୌଣସି ଆମ ସଂଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଜାଗା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମଦ ଛାଡନ୍ତୁ,
नले गाड़ी छाड़ନ୍ତୁ निशा मुक्त ड्राइविंग निशा मुक्त करନ୍ତୁ। मोर आ गोटे बस रहिला तो हमर जो ग्रुप रे नाटा स्मार्ट सिटी कोन भी दिया देखो ना रे किसी न थाए कामर सब किसी थाए है कि जेमती वर्तमान जुग बदललानी ऑनलाइन जुग आसिलानी स्मार्ट फोन रे लोक किनलानी हम भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी एरिया तो स्मार्ट सिटी को लक्ष्य करिकी यूनिक ना मॉडर्न ना दिया जाय स्मार्ट सिटी है कि आउ स्मार्ट सिटी रे समस्त स्मार्टनेस से काम करतंदी हमर जो संघ स्मार्ट सिटी संघ या भलिया माने सचोट संघ आज के डेट अछि कि नहीं मत संदेह कारण या धारे टंका एपट सेपट हबार नहीं आम ग्रुप रे जो पैसा मंथली कलेक्शन हुए सब पैसा सुरक्षित थाए है कि जार जी परिवार जी कार किसी गला दुर्घटना हो गला कि मरीगला सांगे सांगे माने 30,000 टका दिया जाउची अच्छा शुद्धिक्रिया करने संघ तरफ दि जाउची आ एठी टिकिनिकी हिसाब थाए आमे आम जो पैसा टाकू आमे आम हेड लीडर जो आमे नौ आम लीडर तांको अथॉरिटी को दियंती हिसाब टोटल ए टू जेड माने टोटल हमर सिस्टम बना है कि अछि हमर गोटे स्वतंत्र टीम अछि सेतिरे अकाउंटेंट अछि अथॉरिटी अछि तो समस्त गोटे माने रूल रेगुलेशन जेमी चलिया कथा डिटो सेम रेगुलेशन चलजी किंतु बैंक चलया पय पूरा स्टाफ दरकार हुए आम भीतर समस्त स्टाफ अछंती पूरा ए टू जेड हिसाब होची कार टंका एपट सेपट हबार नाही आ किए जदी खाइला से तो ग्रुप रू बाहरी को जीव कुआडे पैसा को पैसा दबो ग्रुप रू बाहरी जीव बुझिबात कि पूरा सचोट ग्रुप याद रे हिसाब रे पूरा पक्का हला समस्त सचोट रे काम करछन सचोट हिसाब रे हम अछु सब भाईचारा सेही कि तो स्मार्ट सिटी रे भाईचारा होची नि यार आपण देखचंती एमती भाईचारा कोड देखिचंती कि जय जगन्नाथ भाई आपण आसिले आपको संतुष्ट लागिला एतिर कोनोसी बाध्यबाधकता नाही आपण को इच्छा हला आपण मिसिले आउ समस्त भाई को आपण संग साथी भी डाके मिसिबे हमर ग्रुप गोटे सचोट आ स्वच्छ ग्रुप निर्मल ग्रुप तेणु करी भाईचारा प्रति को आम 24 घंटा रेडी आपण मानको पई सदाले काम करंतु समस्त साहाय्य करे चेष्टा करंतु सहानुभूति देखांतु रोड एक्सीडेंट हो अंधपुक बदिर सेवा हो अल्प जीवन रे किछि किछि साहाय्य करबा भाईचारे एकत्र हेकी आम स्मार्ट सिटी ऑटो ऑनलाइन को ग्रुप आगे नबा जय जगन्नाथ।